तो वेलकम टू द चैनल मिस्टर जय जगन्नाथ गाइस। तो वेलकम टू द आवर चैनल मिस्टर ओडिशा टोका। आम आसी जाइछु आपण मन पाखु एक नूतन वीडियो नै कि। तो आम वीडियोटी जदि आपन को पसंद आसे तो आम चैनल को लाइक करिवे, शेयर करिवे, सब्सक्राइब करिवे आ हां बेल आइकन को भी टिप कर देबे गाइस। हेलो एवरीवन, ओडिशा टोका चैनल को आपण मन को स्वागत करूची। आज आम जाऊछु गोटे चैलेंज वीडियो, चैलेंजिंग वीडियो गोटे करिया पे जाऊछु कुआखाई रिवर। ସେଇଠି ଆମେ 24 ଘଣ୍ଟା ବିତେଇବୁ। ଆଉ ଆମର ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଆପଣ ମାନେ ଦେଖିବେ ଭିଡ଼ିଓ ସାହାଯ୍ୟରେ। ଆଉ ଚଲାଉଛନ୍ତି ଆମର ଗାଡ଼ି ରକି ଭାଇ। ଭାଇ ଟିକେ ହାଲୋ କରିଦିଅ। हाय भाई मैंने ରକି ଭାଇ ଆମର ଆଜି ଗାଡ଼ି ଚଲାଉଛନ୍ତି। ଆଉ ସେଠି ବି ଆମର ଟିମ୍ ମେମ୍ବର ଅଛନ୍ତି, 3 ଜଣ ସେଠି ଅଛନ୍ତି, ଅଲରେଡ଼ି ଯାଇ ପହଞ୍ଚି ଗଲେଣି। ଆମ ଗାଡ଼ିରୁ ତେଲ ସରି ଯାଇଥିଲା, ଆସିଥିଲେ ଆମେ ତେଲ ତ ଏଇଟା ତ ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ପଛରେ ଦେଖେଇବି। ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖେଇ ସାରିଲା ପରେ ଏଇଟା ଆପଣ ଦେଖିବେ। ଏଇଟା ମୁଁ ଆଗୁଆ ସୁଟ୍ କରିଦେଉଛି, ତ ସେଥିପାଇଁ କିଛି ଭାଇ ମାନେ ଭାବିବେ ନାହିଁ। ଦେଖି ଦିଅନ୍ତୁ ଆମ ଚକିଶ୍ରେଣୀ ଏରିଆ କେଉଁ ଟାଇପ୍ର। ଆଉ ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ସିଧା ଆମ ଟିମ୍ ମେମ୍ବରମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିବା। ମାନସ ତୋତଲା ଆମର ଏଠି ଆସିଗଲେଣି। ମାନସ ଭାଇ, ଆଉ ମାନସ ଭାଇ କ'ଣ ଖବର? କାହା ସାଙ୍ଗରେ କଥା ହେଉଛନ୍ତି? ମାମୁଁ ସାର୍ ଆଜି ଟିକେ ସବୁଠୁ ତାଙ୍କୁ କହିଦେ ସେ ଯୋଉ 200 ଟଙ୍କା ଯୋଉ ଇଏଟା ଆଣିବେ ହେଲା, ମିଶେଇ ଦେଇକି କ'ଣ କ'ଣ ଆଉ ଟିକେ ଜୋରେ ଶୁଣା ଯାଉନି ବା। କେତେ ଟଙ୍କା କି ସେଟା ଗୋଟେ 700 ଏ ଆମ ଟିମ୍ ମେମ୍ବର ମାନେ ବି ସବୁ ଏଇଠି ଅଛନ୍ତି। ହ୍ୟାଲୋ ଶିବ ଭାଇ, ଆଉ ବାଙ୍କା ଭାଇ, ଆଉ ଦୀପୁ ଭାଇ କାହାନ୍ତି? ଟିକେ ଯାଇଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ ତ ଆମର ସବୁ ଏଇଠି ମିଳିଗଲେ ଟିମ୍ ମେମ୍ବର ମାନେ। ଆଉ କ'ଣ ମାନସ ସାର୍ ଗୋଟେ ହାଲୋ କରିଦିଅ। ବାଉରୀ ଆରେ ଏଇଟା କାହା ଫୋନ୍? ହାଏ ଟିକେ କରିତେ। କାହା ଫୋନ୍? ଟିକେ ତୁ ତ ଭିଡ଼ିଓ ସୁଟ୍ ହେଉଛି ସୁବ୍ରଜିତର ପରା। ଭଲସେ ଦୀପ ଭାଇ ହାଏ ଟିକେ କରିଦିଅ, ଆମ ଫ୍ୟାମିଲିକୁ ଟିକେ ହାଏ କରିଦିଅ। ଆଉ ମାନସ ବାବୁ ତମେ ଟିକେ ଯାଅ, ଗାଡ଼ି ସର୍ଭିସିଂ କରିବ, ଘରକୁ ଯିବ। ଆଉ ହଁ ଟାଟା ମାନସ ଭାଇ। ଆମେ ଗାଡ଼ି ସର୍ଭିସିଂ କରିବୁ। ଆମେ ଭାଇ କାଲି ଟିକେ ମୁଁ ବହୁତ ଟିକେ ପଶି ଯାଇଛି, ସେଇଥିପାଇଁ ଟିକେ ଘରୁ ବାହାରିବି। ହଁ ହଉ, କାଲି ଟିକେ ବନମାଳୀପୁର ପଳେଇଥିଲି, 3ଟାରୁ ଗଲି। ଅସ୍ତରଙ୍ଗ ଯାଇ କହୁଛି ବନମାଳୀପୁର ଯାଇଛି। ମାନେ ତୁ କୋଉଠି ଯାଉଛୁ ଜାଣିପାରୁନୁ। ଆଉ ଦୀପ ଭାଇ କାମ କଲା ସର୍ଭିସିଂ ହବ ଜାଣିପାରୁନୁ। ଆରେ ଚାଲ ଚାଲ, ମୁଁ ବାଇକ୍ରେ ଯିବି ନା? ଚାଲ ସ୍କୁଟିରେ ଚାଲ, ଆମେ ସ୍କୁଟିରେ ଯିବି। ଆସ ଆସ। रवि सीधा बसी, आम सीधा बसी डर लगुच। ना 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 लुड़ी लाइट पड़ी मो भाईटा परा। गाइस आमे पहुँची गलु कुआखाई रे। लोकेशन ऊपर आमे पहुँची गलु।
धीरे रे भाई डर लाଗୁଛି ତୁ ଏତେ ଜୋରେ କ'ଣ ଗାଡ଼ିଟା ଚଲଉଛୁ ଏଇ ରୋଡ଼ରେ ଲୋଡ୍ ଲାଗୁଛି ପଡ଼ିବି ଶିବ ଭାଇ ତମେ ଆଜି ଗାଧେଇବ ତମ ଭିଡ଼ିଓ ସବୁ ମୁଁ କରିବି ବ୍ୟସ୍ତ କିଛି କିଛି କଥା ନାହିଁ ସବୁ ହବ ଗାଧେଇବା ପାଇଁ କୁଆ ଖାଇ ଆଉ କ'ଣ ମୋତେ ଡାକି ଆଣିଥିଲା ବା गाइस देखु आम आसी पहुँच गलु कुआखाई रिवर रे लोकेशन से आम लोकेशन से एरिया अच्छी यही टाइप किसी लोकेशन अच्छी ये बोधे मन सब आज गाधुआ गाधि करेंगे एंजॉयमेंट करेंगे तले किसी भाई 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 हाई कर दियो कैमरा रे ये तो आम वीआईपी भाई इंस्टाग्राम आप देखुवे वीआईपी रखी कहले आईडी आसी खतरनाक पूरा ये आमर आसु आसु कहले माछ धरवा कौ माछ धरबू कहलु लाज लगुच तो एबे लाज लगुच मेन चैनल रे आसिले कौन न लगे रील्स बनेवा पूरा मु आरो सेपाटी कमरा शिखनी रे ए बुड़ी जुगु रे आज गाधा ना जानी तुम हठात प्रोग्राम बनइब बोली अरे मोर भी किसी प्रोग्राम नथला मु सोइतली दीपयार कॉल आसला तू भी कॉल कर अरे मोर प्रोग्राम थिला भाई आग्रह कोच कारण मो टारगेट रखि वीडियो करिया जे रील्स करी बोली सेते गोपाल को फोन कर प्रशांत को प्रशांत कह जे मु जिबिन बोला ठीक अछि ना मु तापर गोपाल को फोन कर गोपाल कहला हां जिबी तापर आसिले आज मेन वा में लोकेशन आज देखि थांदे हां शिव वीडियो कैमरा ए टिके यार देख हां हमें देखि जुआ जय जगन्नाथ गाइस मिस्टर ओडिसा टुआ चैनल को आपण मान को आउ थरे स्वागत जणाउची आशा करची आपण समस्त भलर थेबे खुशी रे थेबे लाइफ टा को एन्जॉय करथे आम करिया बुली बुली भाया बचारा एमती किछि हम लोकेशन अछि हम लोकेशन टा सेही पट साइड रे अछि किंतु गाड़ी फाड़ी हम एठी रखिछु वीडियो बनया दिन आसी ए तो हमर पूरा डिग्री भाई हमर सैड बॉय शिव ए भाई आईडी कोन शिव एसडी मिस देछि एसडी मिस हमर मिस हे गलेनी मिस है 7 ए भाई विश्वास कर गाइस हमर जहाँ भी काम थिला सरी गलानी लोकेशन देखि देलु अधा टीम भी हमर घर को पळेलानी और आमे 3 जण मात्र अछु पवन जहाँ कहतु पवन ये पूरा बढ़िया से आराम लगुच कम सरी गलानी एबे चलू आम घर को वीडियो शूट हबार अच्छी दी 3 दिन भितर आमर वीडियो भी शूट हबार अच्छी बाय बाय कुआखाई वीडियो शूट दिन आसू लोकेशन भी देखी सारीचु ए आगु आउ ये आमर रॉकी भाई आमर गाड़ी चलाउछन आगु टे बनो भाई मु बसली ठीक से रही जा टे स्टॉप चलो गाइस चलो देखी गाड़ी चलेबू आमे चलिलु ए घर को आरे कौन खाइबा देखिए जाई कौन रोषे खाइबा न नहीं खाइबू खाइ पर मु बाप नेबी मु घर सकाल में खाइबी ना से के तू आइबे ना तू भी पळेबू ड्राइवर की हाँ वीआईपी भाई हम ड्राइविंग करछंदी ड्राइवर से तोर मासक 4टा एक्सीडेंट गाड़ी बाजिब एपट साइड रोड
ରହିଯାଅ। ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ସେ ଭାଇ ଭଳିଆ ଗାଇସ୍। ତ ଆମେ ସୁଟ୍ ସାରିକି ଘରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲାଣି। ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବି ରକି ଭାଇ ଅଛନ୍ତି। ପୁଣି ଡିସ୍କସ୍ କରିବାର ଅଛି ସୁଟ୍ ବିଷୟରେ କିଛି। ଆମର ଆଉ 3-4 ଜଣ ସେମାନେ ବି ଯାଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଖାଇ ପିଇକି ଆସିବେ। ଆସିଲା ପରେ ଆମେ ଡିସ୍କସ୍ କରିବୁ। ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓଟା ଖୁବ୍ ଜଲ୍ଦି ପଳେଇ ଆସିବ। ଏଇ ଭିଡ଼ିଓଟି ଏଇଠି ଏଣ୍ଡ କରୁଛୁ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ ଆସିଥାଏ ତାହେଲେ ଆପଣ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ। ଆଉ ଥରେ ମନେ ପକାଇ ଦେଉଛି, ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ, ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଆମର ଲାଇକ୍ କରିଦେବେ, ଯେତେ ପାରିବେ ସେୟାର କରିବେ। ଆପଣଙ୍କ ସପୋର୍ଟ ଆମକୁ ଟିକେ ଦରକାର, ଆପଣ ଟିକେ ସପୋର୍ଟ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଆମେ ବହୁତ ବହୁତ ଭଲ ଭଲ ଭିଡ଼ିଓ ବି ଆଣିବୁ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ବାସ୍ ଏମିତି ଟିକେ ସପୋର୍ଟ କରିଥାନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।